Thank you. Thank you, Karkasal. Guys, palit na mo dito guys. Narin ni dapit sa may kuan, may highway. Diha dapit sa may sitio, dapit sa may pispan. Palit na mo guys. Sila kuan guys. Every bite, red velvet. Chicharon. O pig chicharon. O chicken chicharon. Sila guys. Palit na guys. Salamat kayo lang kuan guys. So guys, dili guys atong kilawan guys. O atong kaunon guys. Say okay, pasalamat ta sa ilang lamian nga kanang pasalubong ikan sa karkar nga mapalit rin ni diri sa kuan karni. Dapit ra sa may kuan sitio ana pispan. Naray lang truck to guys, palit na mo guys. Guys kay mag-try ta silang kuan, ilang every bite, red velvet cream cheese brownies. Magkabili na ta guys. Wow. Gipaple siya guys. Tara. Tara guys. Alis na natin. So 4, 6, 8. So 8 pieces niya guys nga kuan, red velvet cheese brownies. Guys. Guys. Mag-try tag usa guys. Mag-open tag usa isa. Say now susunod. Ito guys. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Klaro guys. So karon guys, mukha ko na ito guys. Kami siya guys. Ang lasang brownies. Yan nasa cheese. Kanyang yellow, mo yung cheese. Yan kuan sa kuan, red velvet, sago na siya. Napit patag ko sa guys. Kedua na ni guys. Ito na guys. So guys, so guys, palit mo dito guys. Palit mo guys. Guys, after nato sa red velvet guys, ito na guys, next nating tikman guys itong chicken chicharon. Mula ulit sa karkar na mula kay Mirang's Delicacies. So, open natin guys. Chicken. Sarap. Yeah.
Sarap. Thank you. And guys, bilhin na kayo doon guys sa Carmen. Ganun sa City of Carmen. Nandun yung truck nila guys. Marami silang benta nito. So bilhin na kayo guys. Sarap niya guys. Ito yung chicken chicharon. Guys, ito Jason Ruby Chicharon. Jason Ruby Chicharon. Spicy ito guys. Chicharon naman na spicy. So ngayon guys, mag-food trip tayo guys. Ikato na to guys. Open na tayo guys. Yan guys. So, tayo guys. Yep. Sarap. Order na kayo guys. Pumili na kayo guys. Kain ka tayo guys. Sarap. Guys. Yep. Guys, bili na kayo guys. Doon sa Car 3 for 100 na chicharon. Kabay. Guys, na-open na rin natin sila lahat guys. Itong chicharon na baboy, chicharon na manok, at itong red velvet. At sibugan na guys. Kakainin na natin to lahat. Bye bye. O, bili na kayo sa kanila guys. Ang sasarap nila guys. Bili na.